Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan da kunaran barkamo da mon sanki ne hani zo karar go tire kayan ga fatiga labarai no Le Monde d'aujourd'hui tira anir fongandi kan giri fodai ne akan Mohamed Bazoum ago Niger labo wojine labu koi yadi mono borbo bo kayan gonu ga modangu gun gidi matkan cinno labo ke drowai gonu gite da iko gidino kan Bazoum Mohamed kan ko tara sambu kan hunkuna borwo ne a gaban ga muke fayanka kan gongan da bora kan ganga dake wodin ga kande borwo ne mu ana ganda karkan ga mon ga cabe Niger labi zai wo kan goni ginga yeri imahim ginga yeri imandi mon ga kan bagina imahimi mi kiti za imandi ga goye kan ga goni ga te wodin ga kande Le Monde d'aujourd'hui tirane to ag wajiba gano hunkun giri fo banda gwamnato kan goni din amaguna ministre kai ya goye sini ga bori din imkanda borta yanga dan inongera to albuhar wo ne ngono gonu ga zurgu windi kuna Niger labora yadi mono labari tire kayan ga fatga bore no albaharu afon gonu kayan kan da sanno dini to wo ne mo har no kan kun labi zai gonu gan batun da himma yadi mono borwo ne aniya kan sambu sanda ngam kaga kande dogonai da barmai yankadan Niger labo a wani kiniyan wora da ke dirwaira alwato a gonu kwai labi zai igomo sakulara hunkun ki gaba ngai mudi matkancin no barmai yango agate da visionnaire magazine tiranga mo kankan gici lakkal tunawo kango Niger labora borai mahallas yango tangamo Bazoum Mohamed an alkawali sambula boizai se kan dinga koitara nga dabare kul gorandi kanganan ezo futai kayan gon ga bore alan daba dini nga ma aradan isen kun gir fone ya bor irsin kene dai tangamo din ezo futai wana aban aman ban amma ate dogone kai na kotonton yadin mono dino modaru gun gidi wati din susuba Allah kulni ga ma kambu foyine na hasarote kambu foyine hasarote kun wo newo aye da banda kaina zama nungu bobu gonu kan kun kwara bore gonu kwenge murade ramat kankin wati dini igodo nugo koida yadin mono kunir gine kan labu koyo anni aka sambu dini tammani hanna gara ngandin wani hangasi ne kan yango na gidiya se labo ga yango do hare kambo yadin ga Niger labo wo again gufunu wai dullo karra ago yadi mono giri fo kan Mohamed Bazoum ago koitara wora bore kurdi dai gomno kan hai zama borwo ne a wani maira zabana wora gin koyen kokate gin koyen mo ifo kanda bumbola sabai da wani hangisine kayan ngande ga gona ga goyi charbanda yadin ga hunkunir gine kan ezo futai wo kayan gona ga borai bin sarwo hambar fo ne gungin kaina kadai imma isanno koyne tarifeira La Nation tiranga monir labaran di kan ne hare kambo kai hasaro no ko gete no din petel kole bi fongo no ezo futiyanka no dini police wone posto kango no din petel koli ina tangam ikaki tangam petel koli mo agono dini Niger labu hiro do Burkina labu hiro din do no din no petel koli go asikal no din tera departement ora to bifo alarba ngono ezo futu foya hala wucir kambu bana ra gude dandi borwo ne yanka ga police din tangam kayan gono din post de police din do tangamo dramo agato sanda iri wani sogera ibobu yande yanga lomare afomo imare yalla alkair me chinobo igoni gini safare wodi nga kande borien sintin ga salangene dinge gudu no hali gene police mu gorno dini himi mu konda soje no dini nodin petel koli im konda mo goygine kanganan alwat kul kanci ni zu futuwo ne wo zan petel koli wo man sorsin tinane akan yin nongodin tangam to wodin seno iga ba hino wo nongodini ima kalikaliyan hanno im kanda soje no dini im ngandinge wona goygine
gojine mu yi hanne kan gi tangam kan ganan borai wo badi zambaga ka ikar guzuru igingi hamne da bene no beni yera walmo ba ganda no borai kayan goje 5 sahel ora kayan gono din tera igingi jinde da iga cha ko mai bon kan ganan borai wo imi hamne gudugi tangam gudugi kamba da kabor wo nen wo ga alwati kulkan kine ika gitanga mote di gona giye burkina radin imuduga bor wone wo kosare guduga bande le nouveau républicain tirangu mo ane nodin giado bilma agoto sande a garde national ta ci kan janga lo mare nodini batama karai gona gura fansi a yeren fo gono do al bahar wone ane mo al bahar tabatantano al bahar ramo atonandi kan boryenno kayan gondo wongu jineyan kai man bai ganda kan bor wone wogo ika nodini batamu wone wora bi wikir kambu nodini mo kini ka garde nationale ngai no go naga haggoy da batama halasa irmutono ndaran do kan batama din a gono din sigidin se kilo wa hakku giye wayna kanga yadi mono bortaki ngai no tegisi tanga modira irwone garde nationale ra yadi mono idiranda mote yang irmaran fongandi mo kan batamo karra igon gura fansi nodini batamo ne bora kan goga haggoida sini gene elhaji mamma moru ngono gon gura fansi nodin amantikal fatawci zakan go nodini dirku la roue de l'histoire tira ane Ibrahim Yakuba aye ka gwamnatora koine zama borwane a partiyo dabu MPR jamhuriya partiyo kanjin albada abubago boro ne hunkuna kaga tonton albada abuba wani depute ga kogato dimma kan kogato waran kacin da iddu hunkundi na MPR jamhuriya ganda MPN kishin kasa depute margunguno kogotun nge bor waran kacin da iddu ya dinga egi hingene kan kuna MPN kishin kasa anga moye parti kayan go hino banda Ibrahim Yakuba da irko ba matkan tirani cida aga furo gwamnati hinkanta kan Muhammad Bazoum aga goren dira matkancin dai tirani cida yadi mono nongo ki gonge mila igi Ibrahim Yakuba da minister da manti hydraulique kul équipement nongi hinka wora afu ngini gonge mila kan nodino Ibrahim Yakubu gate minister yadi mono tira yegir labaran da mo kan sanda kan badancar kan barayan wo kan MPR jamhuriyar ganda kishin kasa partiyo tedini wo ne wo a gandin kan ba mana kicifo asibor kulse tugurerar mai kino bon marga kan gon gete nodin assemblée nationale marga din do ago sanni zai kai yangi ngwa batura mai retira din imega gunakan da bar mai yanka dangara to sanno din irme kino bon ago assemblée nationale wodin ga kande imuduga assemblée kai na fokan sigene sena imuduka gorandi wone mo meno ko fura gine albada abuba zama alkawalino campaign da tare ya kan bandago alkawalino kan ata se kan ngaiga sena gorandi albada mo no gufur sena din gine to wodi nga kande bore kai yangi dan imala sabe te ne kan sena ta yo kingi ga baga feriwo asiba bor waidu kan gugorara amma albada abuba bumbo kan gon gidi kan gano ko gufuro sena wone wo gine bor wone gon gidi no kan sena di himgana agabo amgabo gabis ba assemblée nationale sandamat kincine irgo ni gidi da labu jarera Niger Time nga modo hare kambo ane Tony Diwa tukulu kancine député igoga saplu waydin se ci fonde kayengi gogorandi no de assemblée nationale hala la biza igoga yadda im koga sapadin te olisin gi yadda hayan kan tirani nga bon hada no anemo hayan wodin ag wajib no nge minge bon hada zama député din kundi ko komo da rugun gidi la boyze wakile no amma la bizu bobu gona ka haiki gona gitino da assemblée nationale isinda baru zamni gidi gwamnato aga sanka fo sambu kan labo izai siya danda donc ya dinga sankaidini hal dai diga ba alwat kulkancine ina sankaidin dumo sambu aga himmandini mine labizai igonda bon bere igonda bon fahamai igonda bon haya kulka gi ma da iyaddanda
to wodi no go kanda bumbo ke bobo nigi di kandi no fondo fon sambu la bize siya danda fonde din is fonde din berandi matkanci ne ga bara da yadi mono dinu mo daru gunigi di wone wo kan irgoni gidi kuna kan goni gidi Assemblée nationale wat kan kine ina kamba da kitiri yan bondi ni ga fonde yan sambu sandi mine borai sifat ya kine kinira ler filana kaler filana yan odin silman kaina wone wo mantibor kulno goni gi yadanda amma don di ni gogo borai no abon baru no go borai no abon fahamai ni di borai iga berendi iga ganmo matkan kine aga himada to wodin seno aga wajibi imborai no labaru imborai no bon fera bon yadi mono imborai ane ha labu ize wo fugitara ane miso ne wo bon halba igu koy voto do kasape hayase kanaran firi ingo modware kambo ane yadi non dunya ko kormere walirmane wo kan irko kodor lulu senoya commissaire Cissé Ousmane borwone a wani talai na hamne ya zamlulu nga ninga bombombono fununga mega gine wallahi nga gabai kanga na talibiriyante borbo basi agoyira Muhammad Usman kan wati dinga giti sai da rahama party wani gin bora da hamma Amadu kan giti modern fa lumana Africa wani gin bora da Musainu Umaru kan giti MNSD Nasar party wani gin bora boro ne a bayinga talai kan giti ise nga kandakan akwa afu kuldo kal ha iga ana fu kul garin ga kwara a kitalo kan ga te ise imalhanan gese wadin ga kande irmaran fongan dikan wati din dai Cissé Ousmane nga tir Niger labu ministro kan ga goda labu gundu kuna sannu sanda agoyo ka goni gete police tare goina goni gete to alwato dira ana tari coup d'etat fote wato kankin jibbo salu go koy tarara wone mo mantai fu kulse kangana jibbo salu wana ngisine kangande ni hino sambu charbande din ibobo amudugi moran di jibbo salu kangana fonda mu feri PNDS tare yase isufu Muhammadu muduga ka hino bon isu Muhammadu mo ifu alkawal na sambase ane hadde dingu du koy tara nga gaye tinga wani ministre tare nongo de rakangati ministre de l'intérieur amma wato kancin Isufu Muhammadu Dukoy tara manate ministre de l'intérieur amma anete conseiller ministre kangonodin a wani fadara wodin banda ye gate ambassadeur Niger labo maga aye de gore nodin Chad labora to aran dimat kancin no koy na kokora teda lulu wo koy kodora senoya wone wo kulte gibi sabon kuna lulu irme chino bon agono dim bernin gawore kasu garora eve plus singomo ane agence nationale de financement des collectivités territoriales sandir sambu hubere kainai da hubere berei ina sarus beri fo gorandi kanga noru dangi go kangi ga kisine du noriyan I wona goye ke drawera kanga nan I wone hauziyan imate da monduma dan mu matkankin zamano ga barada irmaran fungandi mo kan giriyan banda kan agence wone a kidirwai goye gonga bonga ba dai kan minister hinka kirnago minister kan ga hagoi da huber kaine da huber bere da minister kan ga hagoi da arzaka kina kunir gine kan zamano kan da kan directeur general tajo kan gono adam musibingi dingu wana goiterai borwo ne yan za hano han kan ina adam musibingi te directeur general borwo ne la sabe katin gandingu wana goiterai ininga im kai go ce dirawai la sabu gidimat kan cinno goyo wa ce dirawai gonan da kan ganan ga mu dugidi sande kan gono da hay kai ngo gona garu to wo ne wo mu da mu halka son matkan cinno igawra hauzi yangai te da kan ganan huber kainai di bere I wona goye ce dirawai din im kai kabori da mu halka son nore kin yi kai sai agence maga wone wo kulu kan ganan dai haya kulmate haya kulu ima kwarendi kan sin da tuga fo kulu yadi mono kan ganan ngan ninge wani hangisi ne kan gandai kan buga charkan bara igona go charbanda igona ge charga sinai dirawai din ima dukate monduma
to alwato kancin dai deje wone ana lasabete adino kan yadin ga aga wajibin nun huber kai ne di berewo ngem borewo gaksine kekent kanganan igoye mate monduma to wodin maganu ana bon fere margeyen sigiri sintine gina dai conseil régional ngey no jingono bon fere ga maire ga secrétaire général mairie wone ga tidinga recevere bore wo kul ini fahamandi ni no fahamai I wona goye ci dirowe bon yadi mono alkawali fo kan directeur général o asambu kan gati wofo mairie wongam kambadan ise gini dum kangana afo kulu ama barandinga kamba dabari zamani wane matkan cinno goye gona gate da tire dini I wona sokonengo do hare kambo wone mo gati hani zo labare kayen irka kutonan daran do hunkuna kalir mun ware hin ko ga mirke bi hino irme gudu afon kirka ka fasararan se ne wa labari ginda bon ne ginaran se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh